Buenas, entonces, ¿cómo estamos? El otro día anunciaron la nueva temporada de For Honor para este jueves y os voy a comentar, bueno, no sé cuándo voy a subir este vídeo, igual ya es jueves, pero para que tengáis un resumen de todo lo que viene. Get right to it. As you can see, well, not only the Vamos a ver las variation, armaduras the new nuevas variation of the armors, que vienen en el juego. Vale, lo voy a pasar un poco más a cámara rápida porque, bueno... Pues el guardián. ¿Vale? No sé, cada especie de the máscara main model barbuda. or La pacificadora overall bastante beautiful guapa. character variations are quite bright El and Black Prior represent con and esa also corona. represent the pureness, but at the same time it's kind of a contrast El from what we had justiciero, before, el so peor de it's kind todos of sin totally duda. El contrast justiciero from es this uno version más. and O sea, this season. otro justiciero. It's really awesome. And so when No you're destaca saying en that nada, la verdad. there's a little bit of like the factions that Conquistador con they ese each other casco out. Can you de see those sombrero que nunca me in these gustó, pero variations? bueno. Ahí It's con una starting to especie mention de that protección eventually aquí, say ¿no? something more, but I cannot say too much about that at this Un point. Warmonger escamado And de also a new dragón. variation for the Warmonger, as we can course. see here. That's Which is awesome. the part of the night. Yeah, that's true. Se veía ahí incluso And now la, we're gonna head la into the cresta, ¿no? Viking, if I'm not mistaken. What can you tell us on that? Invasor, que bueno. Quite the same. They have the clean, more clean treatment Tampoco overall. sorprende There's a lot of el white invasor, la color that was verdad. added towards every Ahí hipermusculado. Esos tatuajes bastante guapos, la verdad. Berserker tampoco sorprende mucho. Vale. Recordad que luego le ponemos colores y quedan mejor. El Jormungandr sí que me ha gustado muchísimo. Ese casco me parece bestial. El casco me parece muy guapo. Esos huesos. Valkyria. Bueno, bien, casquito bien. Buscarle. Buscarle sin más. O sea, buscarle flojísimo. Buscarle muy flojo. No aporta nada. Tenemos el Kensei. No está mal, esos dorados en el casco, pero yo qué sé. Sin más, es que hay cosas tan vistosas hasta ahora que, bueno. Sin más. Orochi. Bueno, esos cuernos ahí hacia adelante. Y el casco de pinchos de toda la vida, ¿no? Hitokiri con tuerto. Hitokiri tuerto. Nobushi. Esa carita animal ahora. No está mal, la Nobushi sí. La Nobushi no está mal. Chugoki, que tampoco aporta demasiado. Me dices que ya está y me lo creo. Bueno, tiene como una máscara grandota, ¿no? Vamos a ver aquí el Tiandi. Otro que está bien sin más, yo creo. Trapos ahí y tal. Este sí mola, este sí me ha gustado bastante. Mirad ese casco con esas... ese casco así abierto hacia los lados con esas alas. Me gusta bastante. Este Tiandi sí que me gusta mucho, ¿eh? Este no tanto ya. Ese me gusta más el otro. Bueno, el casco no está mal tampoco, con esa especie de dragón encima. No está mal, y la armadura mola más esta, por ejemplo. El Shaolin. Y más tampoco. Nada más. Este con los trapos ahí en la cabeza. El tío la vara. Los vendajes verdosos en las manos. Y otro más. Se les queda, mira, ellos mismos lo miran como diciendo, bueno. La Nuxia. Ahí que ha hecho un gesto un poco extraño. Nuxia con ese mandil puesto. Esta sí que me mola un montonazo. Esta está muy guapa, con esas placas en los brazos súper llamativo. Mirad esta también. Esta le queda muy bien, los ojos pintados, esa armadura, me gusta muchísimo esta Nuxia, que lejos de ser tan ninja como otras veces, en este caso es como más guerrera, ¿no? Con esa armadura más de placas y demás, me gusta bastante. Juanito, si me dices que existe, te creo. No es un personaje del que me enamoraría, ¿no? Para poder... Mira, parece el primo de Lolito, ¿cómo se llama? Este del medio se parece al primo de Lolito, gente. Ahí Cristóbal Colón. Aquí tenemos a Zanju con ese casco del futuro.
quite interesting one. The mustache that color complements the actual armor. Very nice touch. He looks wise guy. Yeah, definitely. Vale. Okay, well, there you have it. So Y you have bueno, an pues overview estos of all son of this stuff, but todos is los that que it hay. for all the characters? I Pero have a luego hay feeling you have otros más, something more for us. Aquí han enseñado estos, pero ahora van a enseñar But, los I de don't know, el gran I don't ganador know. de Maybe if we take a este. look at the next video, you can let us know. Mira. Let's go. Let's take a look. Let's take a look. Shall Vale, we? esto es lo mismo. In this season, we El get gran armor ganador, set, Aramusa, no sé armor por qué set, le han and puesto new esto. armor set. Very nice. Very Mira. nice. There's a lot of straw that I see. Aramusa, Yes, como this decíamos might en be el directo cuando lo vimos, Aramusa de Tradition, this type paja. of straw were used to disguise himself. Vale. Since there are a lot of straw materials were used, often used to. Realmente raise the representa bastante structures bien of a the un buildings. Ronin, Or ¿no? even you can see it in the Un art, ex it's kind of samurái used to que se hide pasa. this Mira, thing. mira, ese trapo ahí en la And cabeza. it's Un ex samurái que pasa por ahí, parece un Sorry, hombre this del is saco, parece but that's okay. un We can keep espantapájaros. Totalmente. The design is Aquí very tenemos stealthy, paja very nocturna. mysterious. Vale. That was one of the very important part that we were kind of emphasizing it. I mean, Con este otro being faithful rollo. to his characteristic, but then designing Y los something quite tatuajes different, molan. than from his original set were quite challenging for us. And I think we did pretty good job on that one. I can agree with you more. Yeah, the tattoo really sick. You know, in a sense of the stealthy, you know, he's wearing the mask. You know, it's very important to wear the mask. Yes, that's true. está mal. That's very true. Wear Y your mask. paja navideña. The Aramusha's doing it, so you got to do it. And it's also Vale, like social mira. distance right here between the Aramushas. Está bien. It's perfect. Está bien. They do have a quite unique different head designs for each. Es otro It's rollo, one ¿no? of the size wise is one of the biggest one. Igual representa más, pues eso, lo que realmente representa el personaje en sí, ¿no? And Un the bare Ronin. leg that he has it, and also there's cool tattoos on top of it. The dress, Tío, the despojado de sus setting of the privilegios. dress is very traditional, so that's another thing that you might be able to enjoy if you are Bien, more into vale. that side of. No sé si hay If otro you más. prefer that side of the armor design, more historical based. Very nice. Sí, que tiene más adornos, ¿no? Quizá. This is the actual default one, so this is the very El que basic. está mejor implementado, ¿no? O sea, el que está ya un poco más volviendo a ser un poco ese cesto en la cabeza, tío. There's the other one that is kind of dark, so which kind of represent more towards La paja the dorada. darker side. Very nice. Vale, bien, bueno. Ese no vamos, es una lástima que lo haya cogido yo hace poco. Y ya nunca más lo vuelvo a coger y conseguir esto. So this is a look at the final set, and we'll have a look at maybe the overview of all of the different variations that we're introducing in Year 4, Season 3. But that's not it, guys. We also have the weapons that we want to discuss. Vale, pues estos son, miradlos. Son los 4 aramusas nuevos que atraen, que bueno. But let's head into the weapons. Son casi como coloreados, ¿no? Cambia el casco y poquito más, luego texturas, ¿no? No sé. De la nueva temporada, estas son gratuitas para todos, van a tener una especie de, bueno, de temática venenosa, temática de veneno, ¿veis? Arañas, ranas venenosas, un poco así, escorpiones, un poco todo de ese estilo, ¿no? Los colores así cítricos, ¿no? Un negro con dorado. I do not. I feel like they're the same thing. What's the difference? It could not be more different, Mike. Oh, really, Yuri? Okay. Son un poco vistosas, un poco raras, ¿no? Pero bueno. Con escamas, reptil. A ver, desde luego vistosas son. El Black Rider que tiene 2. Que mirad, este por ejemplo mola un montonazo. Y el Black Rider, si no me equivoco, tiene 2. Al principio vimos uno y ahora este. Venom is kind of specialized type of poison that evolved with a specific purpose. A los vikingos, que bueno, me gustan bastante los del Berserker, porque son artes como muy reales, muy sencillas, pero a la vez molan. Tienes esa sensación de que cortan, ¿no? El invasor es un poco truño, pero las del... me gustan bastante los del Berserker. Sí, finas, pero a la vez, como están bien decoradas, pues parecen mejores, ¿no? Que las típicas plateadas cutres y finas. So you knew this without any research, Yuri, or did you have to research that answer? I did not use any form of research whatsoever. This was Scarlet, que como siempre, pues nada, un casco. Mira el escudo de Scarlet, gente, redondo y ya está. El Scarlet, el peor siempre, tío. No tienen ni ideas para el maldito Scarlet. Le ponen ese. I'm not gonna say that. I'm not gonna say it. Creo que se ríen de eso. Aren't you German, Yuri? Ojo al Kensei y Orochi. Están muy chulas. All right, let's take a look at the weapons here. So again, coming back to the topic of Venom, Kensei, una serpiente y Orochi, una rana de estas and obviously we saw with Yuri prior is that Draconite can be used, in different ways, and you'll see that in the event Tales of Rebellion if you guys missed that. So you're saying that this is much more the darker. Se repiten los patrones, obviamente, pero bueno, para que cada uno tenga esos patrones en su personaje, ¿no? Como digo, estas se van a poder conseguir en esta nueva temporada.
but then there are accentuated, very vibrant colors to scare the enemies. That was Ahora how we vienen los were chinos. creating and designing this weapon. Y luego además habrá otras que son los del And if pase you de come back to batalla. what happened last season, you know, we were talking about and doing the weapon showcase when it was Tyranny, and we were talking about weapons that were like corrupted, like they were I don't know how to describe it any other way, because they were almost grotesque in the sense that they were like you know, very bright green. Ya me diréis en los comentarios que si os gusta, si no os gusta, cuáles son las que más, las que menos, y las vais a querer pillar todas, en fin. Vale, ahora vamos a ver lo que viene con el pase de batalla. Algunos outfits, algunas ejecuciones como siempre, y luego también armas nuevas. Vale. Una especie de mote, ¿no? De que sacan... Cada uno saca algo, los caballeros una rosa, los vikingos una cerveza. Los japoneses podan un bonsai. Y los chinos hacen crecer bambú. Y esto, mirad, va todo como del bosque, en plan silvano. La verdad es que, bueno, a las que la estamos bastante. Recuerda a los druidas de World of Warcraft. Mola bastante esto. Les queda bastante bien. And what's fun about it is that you have they have a lot of nice subtle changes to them that brings a lot of variety to our characters. That's really awesome. And of course, there's a few items that are in here that are, you know, not necessarily all about that. We saw a couple of those signatures that, you know, we saw where the Jormungandr like, is drinking a pint of meat, I would assume, and stuff like that. So that's really cool. And then finally, can you tell us a little bit about this execution that we're seeing right now? Convierte a la gente en árbol. Convierte a la gente en árbol, ¿eh? Como decíamos en el directo, la chamada le queda bastante bien. Y ahora vamos a ver las armas estas silvanas, que la verdad es que como élficas parecen, que les quedan, para mi gusto, les queda un poco regular a los personajes, la verdad. Porque me voy a hacer buscarle con esa espada, que pinta. ¿No? Your victim into a shrub. So it just everything from this set meshes in together. Para mí no so pinta well. mucho, la verdad. It looks really wonderful, and I mean the effect, like combined with a lot of the emotes that we've shipped out in the last year, it just goes really well together. That's awesome. And again, for those of you who might be joining us late, this is part of the Battle Pass for Year 4 Season 3. So that'll be available on September 17th. That's las armas. These are the battle pass weapons. The symbol is, for overall symbol is the flower of air. I think it's related with herbalism. It's the godness of healing. Vamos a empezar un poquito, pacificadora. Each culture has it, and we otra vez color verde, ya es la tercera vez que sacan colores verdes, así como acuamarino, verdoso, desteñido. The flower of air. The materials, as I said, everything's kind of pure, so we were kind of using the silver with ivory, marbles, or also something that is quite unique that you see from each weapons or the shield is it's this green brown stone, which is called the Bezor stone. I think if you're a Harry Potter fan, you might know what I'm talking about. It's the stone that has the people believe that there's a healing power in it. Mm-hmm. So we were kind of researching many different cultures to see what are the things that relate with the healings. So these are the ones that we added. Also based on the nature, the elvish patterns were quite interesting to edit into the design. So it was we added for the patterns, also the colors. So the color white, there's the whites, the silvers and green and the brown and the pure blue. Sometimes and the elvish gold was used to create the weapons. And it pulls off like a very natural look. And again, you know, you mentioned, I'm sorry, the name, I can't remember exactly how you pronounce it. What was the flower's name? Yeah, flower, I pronounce it. Yeah, it's correct, but then yes. So I guess there's also the Rose of Horkos that we also introduced last season. And there's quite a contrast because the Rose of Horkos is what the Order of Horkos and the Warmongers have introduced in terms of the corruption that they've spread and all of that. And again, the whole thing about this season is that we're trying to balance and have these two forces against each other. And this is the counter of this, I'm assuming. That is correct. Like last season when we were seeing there's a lot of loss and damage and the mirad, el filo ese es que es totalmente élfico, gente. Mirad esos filos. Newer, is it the right way to say? But it's not used. Most of the time when we are creating designs of the armors or the weapons, there are always some damages. There's always this is something that just came out of Kamana. Yes, precious. Yeah, precious. I see.
So you can exactly see Martillo de Jormungandr. And again, Yuri, you were talking about the content that has to do with, you know, that's not weapon related, and I feel like these fit so well together. And again, through that concept of, you know, staying pure, the divinity, and trying to heal yourself through things that, you know, you don't necessarily understand because of all this corruption that happened. La Valky parecen espejos, ¿no? Decíamos en los comentarios que parecían espejos. O sea, en el directo cuando lo vimos, el buscarla aquí. No me pega nada. And it's a shame that a lot of this is going to be covered in blood because it's just so beautiful. This is stain resistant, I'm sure. Easily washable. Machine washable. So now we're taking a look at this. Honestly, like, when we look at this, it's again, I'm always shocked and surprised to what extent, you know, we're up to our 15th season in For Honor, where we have, you know, regular updates and new content that's added, and it's really just for me as a fan of video games, I'm really impressed to what extent you can differ these at each time. It's really a unique flavor each time, and again, some people enjoy the easier side of things, but we're looking at something that's kind of a brand new take, and also that fits with the season of the theme. That's our goal. Every season, we wish you guys have a different type of experience. We wish you to like not it's only for just the one type of a person. Bueno, lo que digo, ¿no? Mira, lo vais a comprar el pase de batalla, vais a querer adquirir estas armas, vais a pillároslo para tenerlas. Like your tastes evolve as well. Like I remember, like I always wanted to be like super edgy at first, and you know, as I continue playing, you know, your change and your palette for these things, you know, changes. So it's really cool. Yeah, especially with now the team identification, we unlocked even more colors. That's so true. That's so true. So we're excited, especially when the materials. Totalmente como de mármol. Yeah. It's all about the fashion, and I know Andrew that you were the king of fashion for Honor, so this is great stuff. So now, lastly, we're taking a look at the Wulin faction. Starting off with the TND. Okay, what's cool about it? It's not just to represent going straight towards the cultures. It's not you might not recognize this as a Chinese weapon. The theme is kind of overwhelming. It's kind of cover everything to unite the whole whole sets. Yeah. Si es que ya les vi en directo, vamos, ya opiné sobre ello. Y aquí os digo, dejadme vuestros comentarios qué opináis, si os gustan, si no, si os merecen la pena, si os gustan más, sobre todo si os gustan más las del pase de batalla o las otras, o las que van a ser de evento, ¿vale? Las que van a ser gratuitas, que son las que vimos ahora del veneno, o estas otras. Y nada, ¿qué más comentar? Pues bueno, poca cosa. Van a poner lo que llevan tanto tiempo diciendo que iban a hacer, pues ya lo han hecho. Van a hacer que en modo dominio, bueno, las partidas por equipos, y ya no haya colores de ropa de amarillos, perdón, naranjas y azules. Ahora tú vas a ser siempre azul, tú siempre vas a ser azul y el enemigo siempre va a ser el naranja, ¿vale? Y los colores vas a poder poner los que tú quieras, ya que ahora va a haber como un aura alrededor tuyo, o que puedes quitar y poner si quieres. Y el escudito al lado de la vida, que va a representar si son de tu equipo o del enemigo. Por lo tanto, no vas a tener problema en identificarlos, ¿vale? Pero de esa manera al menos puedes poner tú la ropa que quieras, y no van a ser eso, con toques naranjas o con toques azules, sino que van a desaparecer esas líneas de colores y vas a poner tú las que quieras. Los nombres de los aliados siempre estarán visibles, y los nombres de los rivales estarán visibles solo si estás en combate. Ok, va a salir un nuevo material que es el Cinnabar, que es este así como cobrizo, ¿vale? Habrá nuevos iconos de reputación si tienes más 100 o más de 1000. Va a haber algunos cambios en el mapa y van a añadir un mapa nuevo en Ranked, ¿vale? En Ranked va a haber nuevo, ¿cómo se dice? Nuevo mapa temática china. Y va a haber un evento que seguramente lo enseñaré ya cuando juegue, ¿vale? Que va a ser PvE. Empieza el 17 de septiembre con la nueva temporada. Durará 3 semanas. Ese lo veremos cuando salga, pues lo jugaremos, ¿eh? Y lo veréis. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y entretenido. Nos vemos en el siguiente. Y recordad, mi nombre es Cienfuegos. Si tú estás ocioso, yo estoy online. Nos vemos.